दोस्तों आज 8 सफर बुध का दिन आ चुका है। दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर 21 बार ये तस्बीह पढ़ लेना, 3 मिनट में मोजज़ा खुद अपनी आंखों से देख लेना। दोस्तों ये वजीफा पढ़ते ही आपकी हर हाजत, हर मुराद फौरन पूरी हो जाती है। ये वजीफा अगर कोई बंदा सुबह पढ़ता है तो शाम तक हर हाजत पूरी हो जाती है। बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी परेशानी, गुर्बत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हो। जो शख्स भी किसी भी वजीफ़े के अंदर आज तक कामयाब नहीं हुआ, जो कहता है मेरी दुआओं की कबूलियत नहीं होती, जो कहता है मैं तो वजीफ़े पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ, मुझे आज तक कोई वजीफ़े ने फ़ायदा नहीं दिया। दोस्तों आज सफ़र की 8 तारीख बुध के दिन सिर्फ ये आप लोगों ने 3 काम करके देख लेना। ये 3 काम करते ही इस बंदे की हर दुआ कबूल हो जाती है। ये सफ़र की 8 तारीख साल में एक बार आती है। आपने इस अमल को लाजमी करना है, वरना आप लोग पछताएंगे कि काश हमने ये वजीफ़ा सफ़र की 8 तारीख बुध को कर लिया होता तो आज हमें पछताना नहीं पड़ता। आज हम भी करोड़ों अरबों खरबों के मालिक होते। दोस्तों आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके या काट काट कर देखेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, अपनी मनमानी से इस वजीफे को पढ़ेंगे तो फिर आपको इस वजीफे का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। अब जिन लोगों के वजीफे पूरे नहीं होते वो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मनमानी से पढ़ते हैं। दोस्तों आप वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं, इसलिए आपको वजीफे की समझ नहीं आती। बाद में फिर आप लोग हमसे गिला करते हैं कि वजीफ़ों का तो कोई फ़ायदा नहीं होता। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए और अल्लाह के कलाम में असर ना हो? दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के कलाम में 100% रिज़ल्ट आपको मिलता है। लेकिन दोस्तों बस कमी हमारी ज़ात के अंदर है। आप अपनी कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट अगर इस वीडियो को मुकम्मल दे देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं होगा। छोटी सी वीडियो है, आपने करना क्या है कि आज इस वीडियो को आपने मुकम्मल देख लेना है। आपको वजीफ़ा पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा, वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से मांगना भी आ जाएगा। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपको कोशिश करके जल्द अज जल्द बाकी अपने तमाम दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और लोग भी इस अमल से मुस्तफ़ीज़ हो सकें और इस कार खैर में आपका भी हिस्सा शामिल हो सके। दोस्तों कोशिश करें कि इस अमल को हरगिज़ ना छोड़ें, इस अमल को लाजमी कर लें। और मेरी कोशिश ये भी है कि आज आप में से कोई भी शख्स इस वजीफे से महरूम ना रहे, कोई भी शख्स इस वजीफे को ना छोड़े। दोस्तों आज सफ़र की 8 तारीख बुध के दिन जो वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, ये इतना ताकतवर, इतना मुजर्रब, इतना आजमूदा है कि सिर्फ 21 बार पढ़ने से तकदीर बदल जाती है, नसीब खुल जाता है और बंदिशें टूट जाती हैं। जो शख्स कहता है कि आज तक वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं हुआ, जो शख्स कहता है कि वजीफ़ों से आज तक तो कोई दुआ कबूल नहीं हुई, ना परेशानी ख़त्म होती है, ना हाजात पूरी होती हैं। आज जो कोई गुर्बत का मारा है, कारोबार बंद है, घर में खाने को कुछ नहीं, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, पैसा ना होने के बराबर है, जो एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त आपको सोचना पड़ता है, तो आज सफ़र की 8 तारीख बुध के दिन 21 बार ये तस्बीह
पढ़ कर देख लो और अल्लाह करीम से मांग कर देख लो, आप अपनी खुली आंखों से मोजज़ा देखेंगे। अल्लाह इतना अता फरमाता है कि पढ़ने वाला खुद हैरान रह जाता है, बंदा खुद ही हैरान हो जाता है कि ये पैसा और दौलत कहाँ कहाँ से आ रही है। दोस्तों, किसी भी तरह की बीमारी है, बड़ी से बड़ी बीमारी, लाइलाज बीमारी के लिए पढ़ लो, बेरोजगारी के लिए पढ़ लो, बे औलादी के लिए पढ़ लो, कारोबार में तरक्की उरूज कामयाबी के लिए पढ़ लो, जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, सिर्फ सफ़र की 8 तारीख बुध के दिन 21 बार ये तस्बीह पढ़ लें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतरीन से नवाजेगा, क्योंकि वो मांगने वाले को पसंद करता है। आज जो वजीफ़ा मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ, ये वजीफ़ा रब्बे करीम के 2 नामों का वजीफ़ा है। वजीफ़े का तरीका बता रहा हूँ, तवज्जो और गौर से सुनिएगा। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अब जो वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ ये बेहद आजमूदा और ताकतवर अमल है। ये सफ़र की 8 तारीख बुध के दिन का एक ऐसा ताकतवर अमल है कि पढ़ने वाला खुद हैरान हो जाता है कि काश कभी ये वजीफ़ा हमने पहले पढ़ लिया होता तो आज दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़ती। कब तक लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे, कब तक लोगों के सामने शर्मिंदगी से सर झुकाएंगे, कब तक लोगों की ठोकरें खाएंगे, कब तक लोगों की मोहताजगी बर्दाश्त करेंगे। जो शख्स इन सब मसले मसाइल से निकलना चाहता है, अपना कारोबार शुरू करना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से बेसकूनी बेबरकती का खातिमा चाहता है, वो 8 सफ़र बुध को 21 बार ये अमल, ये वजीफ़ा या वहाबू या रज़ाकू, तवज्जो कीजिएगा, आपने या वहाबू या रज़ाकू को पढ़ना है। इसके बाद क्या पढ़ना है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा कि या वहाबू या रज़ाकू इसमें आज़म है। हालांकि अल्लाह के 99 नाम हैं, हर नाम की अपनी फजीलत और बरकत है, हर नाम की अपनी ताकत है, लेकिन या वहाबू या रज़ाकू ये ऐसा इसमें आज़म है कि जिसे पढ़ने वाला मुस्तजाबुद दावात हो जाता है, जिसे पढ़ने वाला फ़कीरी से बादशाही में चला जाता है, जिसे पढ़ने वाला गुर्बत से तंगदस्ती से जान छुड़ा लेता है, जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। दोस्तों, या वहाबू का मतलब है बहुत ज़्यादा देने वाला, या वहाबू का मतलब है बेशुमार देने वाला, या वहाबू का मतलब है रिस्क और दौलत की बरसात करने वाला, या वहाबू का मतलब है रातों रात अमीर व कबीर बना देने वाला, और या रज़ाकू का मतलब है रिस्क देने वाला। आमिलीन फरमाते हैं कि जो शख्स या वहाबू पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरन उसकी हर हाजत को पूरा फरमाते हैं। जो शख्स अर्जेंट बेसिस पर कामयाबी चाहता है, जो अर्जेंट पैसों की ज़रूरत को पूरा कराना चाहता है, जो अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, जो शख्स जल्दी अपने घर से बेसकूनी का बेबरकती का खात्मा चाहता है, वो या वहाबू या रज़ाकू को हाथ की उंगलियों पर पढ़कर देखे। जो चंद पैसों के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, दर बदर की ठोकरें खाते हैं, तो या वहाबू या रज़ाकू को पढ़कर देखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मैं 300 रिज़्क़ के दरवाजे खोल दूंगा। अल्लाह वालों, या वहाबू या रज़ाकू को जब मिलाकर पढ़ा जाता है तो इनकी अज़मत और फजीलत पहले तमाम वजीफ़ों से ज़्यादा हो जाती है। और जब अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारा जाता है तो अल्लाह पाक की ज़ात अपने नामों के सदक़े तुफ़ैल बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजती है। आज 8 सफ़र बुध के दिन बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। मेरे रब ने चाहा तो आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा भी मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको फ़ौरन अता फरमाएगा। जिसको यकीन नहीं आता, आज 8 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र बुध का दिन मौजूद है। आप लोग सुबह नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, नमाज मगरिब, नमाज इशा, तहज्जुद, आप लोग किसी भी नमाज के बाद ये अमल
یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ صرف 8 سفر بدھ کے دن یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد ایک قرآن سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن سورت ہر کسی کو آتی ہے۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوستو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے کفو کا نہیں۔ سورۃ الاخلاص اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور جب اللہ فرماتا ہے کہ جب تو شکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت تیرے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جب تو شرک کرتا ہے تو جہنم واصل ہو جاتا ہے، اور جب تو اللہ کی بڑائی اور عظمت اور وحدانیت کو بیان کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ خدارا، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اگر آپ رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں، رب سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، رب سے اپنی کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ سفر کی 8 تاریخ بدھ کے دن یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد سورۃ الاخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ دوستوں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، ماہ سفر کی 8 تاریخ بدھ کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اور جو سفر کی 8 تاریخ بدھ کے دن کو لاپرواہی میں گزارتا ہے پھر وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کی منت سماجت کرتا ہے۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں یا پورا سال در بدر کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہیں، پورا سال لوگوں کے تانے سننا چاہتے ہیں۔ دوستو، اگر آج چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی خوشحالیاں آپ کا مقدر ہو جائیں، پورے سال کی غربت، تنگ دستیاں، بیماریاں، بڑی سے بڑی پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ دوستو، ایک بار یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ رب کریم بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج میں آپ کو مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، وظیفے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ سفر کی 8 تاریخ بدھ کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آج ماہ سفر کے بدھ کا دن ہے، آج 8 تاریخ ہے، بدھ کا پورا دن، پوری رات آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، ہر جگہ یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ لوگ کوئی حسابی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान किसी न किसी बीमारी, परेशानी, मुसीबत, तंगदस्ती, गुर्बत या रोज़गार के लिए वजीफ़ा पढ़ता है। मकरूज़ है कर्ज़ से निजात के लिए, औलाद नरीना के लिए। जिसकी जो भी हाजत है अपने अल्फाज में नियत करें। जिस फला मकसद के लिए, फला हाजत के लिए, फला ख्वाहिश के लिए पढ़ना चाहते हो, अपने मकसद की नियत करने के बाद आपने सबसे पहले एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पे आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु का वजीफ़ा है। ये सफ़र की 8 तारीख बुध के दिन का खास अमल है। आपने सिर्फ और सिर्फ 21 बार या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु को पढ़ना है। या वहाबु से अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पूरी हो जाती है, फ़ौरन आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या वहाबु रब्बे करीम का वो इस्म आज़म है जो एक रात में तकदीर के बंतालों को खोल देता है। जो शख्स कहता है कि सालों से वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ, फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो आज ये वजीफ़ा पढ़ कर देखें। यानी सुबह मांगोगे तो इंशाअल्लाह शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। शाम को मांगेंगे तो इंशाअल्लाह रात तक आपके तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा ऐसा है कि जब आप लोग इस अमल को करेंगे तो गैबी मदद के नज़ारे, गैबी मदद के मोजज़ात अपनी आंखों से आप लोगों को नज़र आएंगे। या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु को पढ़ लो। अपने या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया। या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है। याद रखिएगा कि ये सफ़र की 8 तारीख बुध का दिन ख़ास अमल है। 21 बार या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु को पढ़ते दौरान अल्लाह करीम से थोड़ा ना मांगना। आज अल्लाह से वो मांगना है जो आपको नामुमकिन लगता है। अल्लाह हर नामुमकिन को इंशाअल्लाह मुमकिन बना देगा, हर रुकावट को हटा देगा, हर बंदिशों को तोड़ देगा, हर मसले का हल हो जाएगा। तमाम तंगदस्तियाँ, तमाम बेबसी, लाचारियाँ, मजबूरियाँ, फ़कीरी हमेशा हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु को 21 बार पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह 21 टाइम्स या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु को पढ़ते ही हर हाजत, हर दुआ पूरी हो जाएगी और हर मुश्किल परेशानी का खात्मा हो जाएगा। और 21 बार पढ़ते दौरान जितना हो सके अल्लाह करीम से मांगिएगा। आप जितना मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 गुना ज़्यादा अता फरमाएगा। या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु को पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है जिसे सूरतुल इखलास कहा जाता है। दोस्तों, ये वजीफ़ा पढ़ते दौरान आपने अपनी आंखों को बंद रखना है और दिल ही दिल में अल्लाह से मांगते चले जाना है। क्योंकि जब वजीफ़ा हम पढ़ रहे होते हैं तो अल्लाह पाक के करीब होकर अल्लाह पाक हमसे सुनता है और जो भी मांगा जाता है वो फ़ौरन कबूल हो जाता है। ये रूहानियत की बातें हैं। आप एक बार ये वजीफ़ा पढ़ते दौरान अल्लाह करीम से मांगते चले जाइएगा। इंशाअल्लाह आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह करीम कितने हमारे करीब है, वो कितना सुनने वाला और जानने वाला है। आपने दूसरे नंबर पे सूरतुल इखलास को पढ़ना है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह वालों, ये सूरतुल इखलास
ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب آپ کو دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے پاس موجود تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں، ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ تو دوستو، صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب فوراً بتا دیجئے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قرآن پاک میں موجود سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اگر اس سورت کو آپ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو 1/3 قرآن کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اگر اس سورت کو آپ 3 بار پڑھ لیتے ہیں تو ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ تو دوستوں، آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر اس کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ سورۃ الاخلاص کو 3 بار پڑھتے دوران اللہ سے جو مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، اللہ رب العزت فوراً آپ کو عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ زیر زبر پیش پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور قرآن مجید میں کتنے زیر زبر ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگ، ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ امت محمدی کے ہیں۔ سارا فضل ہمارے اوپر اللہ رب العزت کا اس لیے ہے کہ ہم لوگ محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے آپ اللہ کریم سے اپنی نسلوں کے لیے آپ لوگ غنی ہونے کا آپ لوگ فیصلہ کروا لیں گے، اپنی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرا لیں گے۔ آپ نے آخر میں یا غنیو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے جو بھی پڑھتا ہے اللہ اس کو غنی فرما دیتا ہے۔ اگر آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی ہر خواہش کو اللہ کریم سے پورا کروانا چاہتے ہیں تو یا غنیوں کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ یا غنیوں پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں رہتا، کبھی پریشان نہیں رہتا، کبھی مصیبت میں نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار یا غنیوں پڑھ کر اللہ کریم سے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سکون اور رحمت برکتیں مانگیں گے، یقین کیجئے گا کہ آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جس چیز کی آپ لوگ اللہ پاک سے کلپنا کریں گے۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 8 تاریخ ہے، بدھ کا دن ہے۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے خود بھی کریں، اپنے گھر والوں سے بھی کروائیں۔ اول آخر آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا۔ آپ لوگوں نے 3 بار تو لازمی اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنے میں بامشکل آپ کا 1 یا 2 منٹ لگے گا۔ بآسانی آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ رب العزت میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک اپنے فضل کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔